Amen. Sitaki niwachukue muda mrefu sana. Ninakuwa na neno sitalisema fupi, itategemea na jinsi Mungu atatuongoza. Amen. Kwa hiyo tuko na kichwa cha neno letu leo mchana ambayo inasema usife moyo. Haleluya. Neno letu linasema usife moyo. Na kwanza ninakuwa na shukrani kwa Mungu kuona niko mzima kama mke wangu alivyosema. Nilitoka kazini siku ya 4 na nikapita sehemu kuona watoto walikuwa wametoka shule wakapitia pale. Alafu nikaenda kuwachukua. Nikakutana mke wangu naye ashakuwa pale. Alafu nikasema kwamba nitakuja na watoto. Yeye akatangulia nyumbani. Alafu tulipokuwa tukiondoka, kuna kijana mmoja alitokea kwa njia nyingine kwenye T junction, kwenye tulikuwa tushaondoka tunakia kwenye njia sawa sawa, na akatokea kwa mkono wangu wa kuume upande wangu. Alichomoka na iko na L's. Alinigonga kabisa kwa nguvu. Tulikuwa ndani, mimi na watoto watatu na mzee. Mzee naye tulikuwa kwenye gari, nikasikia tu nyuma yangu analalamika, wanatugonga. Na alafu nikasikia du. Lakini binti wangu mkubwa alikuwa anakaa kwenye mlango, akasema anasikia maumivu ya mbavu kidogo. Tukaita ambulance, tukaita polisi haikuja, na tukaita ambulance ikakuja. Alafu ilikuja kwa kuchelewa pia. Tulikaa pale muda mrefu, na basi walipokuja kwa kuchelewa kama baada ya saa moja, wakatuambia kwamba hivi hakuonekane kama kuna tatizo kubwa sana, si lazima waandike, na hakuna kitu wataandika kama ripoti, na hawataweka majina zetu, sababu wakiweka majina zetu ni kwamba tutalipa, japokuwa hakuna msaada wote wanatuletea. Basi tukavumilia, tukasema basi muende hivyo tusikie kama maumivu yakiendelea basi tutambewa kwa hospitali. Lakini namshukuru Mungu sababu hakuna aliyeumia, sote tuko wazima. Gari limepondekana sababu taya la nyuma waligonga kipande cha nyuma ya gari, afu ikavunjika kidogo tu, kachomoka kachuma kingine kakatoboa na taya likatoboka pale tukasimama. Tunambariki Mungu sababu sisi tuko chini ya insurance ya Mungu na hatuna matatizo. Tunambariki Mungu sababu tumepitia vingi sana. Shetani halale, lakini sababu hana uwezo juu yangu. Amen. Nimefichwa ndani ya damu ya Yesu na sina uoga. Na ndio maana Biblia inaniambia leo usife moyo sababu Bwana yuko pamoja nao. Amen. Tutasoma neno la Mungu katika kitabu cha Isaya sura 7 mstari wa 4. Na Biblia inasema hivi, mstari wa 4, lakini tutaanzia kwa watatu kusudi tuelewe vizuri nasema nini. Tusome katika jina la Yesu. Basi Bwana akamwambia Isaya, haya toka umlaki Ahazi wewe na Shear-Yashubu mwana wako huko mwisho wa mfereji wa birika la juu katika njia kuu ya uwanja wa Dobi. Nasema ukamwambie Hadharia, tulia, usiogope wala usife moyo kwa sababu ya mikia hii miwili ya vinga hivi vitokavyo moshi, kwa sababu ya hasira kali ya Resini na Shamu na mwana wa Remalia. Amen. Niko na translation nyingine hapa inasema kuhusu hii mikia, nilitafuta nijue maana yake nini. Inasema hivi, mwambie uwe mwangalifu. Mstari wa 4 tu ndio tutasoma. Inasema mwambie uwe mwangalifu, utulie na usiogope, usife moyo,
kwa ajili ya watu hawa wawili walio kama visiki vya kuni vifukavyo moshi, kwa ajili ya hasira kali ya Besini na Aramu na ya mwana wa Remalia. Amen. Maneno yenye nilikuwa sielewe hapa ni hiyo mikia, lakini ni sababu ya inamaanisha watu. Na hapa kulikuwa vita kati ya mfalme Daudi ama nyumba ya Daudi, na kulikuwa hizi falme zingine zilikuwa karibu yake, zikaanza kufanya vita kupiga ufalme wa Daudi. Hapa ilikuwa kabla Daudi atawale Israeli yote nzima. Alafu kulikuwa mfalme Uzia na mfalme Yuda, mfalme Uzia mfalme wa Yuda, na Resini mfalme wa Shamu, na Peka mwana wa Remalia mfalme wa Israeli. Ni kwamba hapa ile nchi yote kama Israeli ilikuwa ingali bado vipande vipande, na kila sehemu ilikuwa na mfalme wake. Na wafalme hapa hiki kipindi sio kama king as a king mwenye anatawala kingdom kubwa sana, lakini kila sehemu ambako kulikuwa na uongozi wake, ile uongozi waliita ufalme. Na hapa Daudi alikuwa anatafuta kuchukua nchi nzima, lakini akakutana kuna hivi vipingamizi. Ndiyo kwa mstari wa 4 Mungu akamtuma nabii aende kumwambia kwamba usiogope wala usife moyo. Haleluya. Mara nyingi sana tunapotembea katika maisha tunakutana na vitisho vingi ambavyo vinatuvunja moyo, na kama hatuko waangalifu sana, pamoja na kufa moyo tunapotezaka tumaini. Bwana Yesu atuhurumie sana. Lakini pamoja na Yesu Kristo, pamoja na tumaini ndani ya Mungu, lazima tukumbuke kwamba hatuko wenyewe. Sababu Biblia inatuambia kwamba Yesu anasema, sitawaacha mayatima, lakini nitakuwa nanyi hata mwisho wa dahari. Na kuna definition fulani ambazo nimepata hapa, ambazo napenda tuzungumzie kusudi tuelewe tunasoma nini. Kufa moyo ni nini kwanza? Kufa moyo ni idiom Kiingereza, ama kwa Kiswahili wanasema nahau. Pastor ni Mswahili mzuri, lakini sidhani kama angejua hili neno. Ngumu sana. Kwa hiyo nahau ama idiom ni neno ambalo wanatumia, ni sawa vile mfano yenye wanasema kwa lugha zetu, ni kama mukibembe tunaweza kusema engombe nyi yo omwana asigamwe kijumbuye chiko. Manake nyumba ye mtoto anazarau njo anachakamo ndizi mumoto, anafikiri kwamba sababu iko ye peke mule, anaona ni kakidogo, anawaza ye peke nyo anakuyaka mule. Tunaelewe ile mfano, lakini idiom iko vile. Hii ni moja wapo ya ma-idioms. Kwa hiyo nyumba kidogo kiizarau, unaweza acha ndizi mumoto, nasema sindakia ikamata, mimi peke nyo mimi nakuyaka hapa. Kumbe kuna kuwaka wengine wanakujaga pale, na ukaikuta wako njaa wataikula, na ukirudia utaanza diadia machozi. Alafu hili neno nalo liko hivi. Kufa moyo ni neno kama hili ambayo watu wanatumiaka mara nyingi sana kwa kumaanisha vitu fulani. Amen. Unaweza kuwa unanungunika, unaambia mtu, kama mtu amekukwaza, mara nyingi sana tunatumiaka lile neno, bwana umenivunja moyo, sikuwa nazania. Amen. Kama mtu mwenye ulitumainia sana anaweza kukusaidia au anaweza kuambia maneno ya kutia moyo, lakini anakuambia vitu vyenye vinakuvunja kabisa, unatuma mbona huyu bwana njoo niwaza anaweza kunisaidia, mbona huyu mama nilifikiri akiniongelesha nikimwambia ili tatizo langu atanitia moyo na nisikie kwamba nimefarijika. Lakini akikwambia vitu vyenye haviko vyenye ulitarajia, utavunjika moyo. Haleluya. Alafu tuendelee kusema kufa moyo ni lugha ya Kiswahili yenye maana ya kukata tamaa, kupoteza matumaini au
kujitahidi baada ya kukabiliwa na changamoto, shida kubwa au kushindwa mara kwa mara. Hali hii hufanya mtu ajione hana uwezo tena wala kufanikiwa au kubadili mambo. Hii ndio kukata tamaa. Kama unaona kwamba unafika mwisho na mawazo yako yote, nguvu zako zote, mipango yote ambayo ulikuwa nayo imefikia mwisho, hawezi kuendelea, ndio kukata tamaa tunaita hivi. Unaona kwamba inalazimu upate msaada wa nje yako. Mtu mwingine ndio akuje kukusaidia kusudi utoke mwa ile shida. Amen. Na kama Wakristo hatukuwake na msaada mwingine isipokuwa kwa nani? Kwa Yesu. Haleluya. Kuna dalili za kufanya mtu akate tamaa. Ujue kusudi uone mtu amekata tamaa, kuna dalili ambazo utaone yako. Na dalili ya kwanza ni kujitenga. Ule mtu hataki kushirikiana na watu wengine. Anakaa mwenyewe, yuko na fikiri sana. Kama mtu tukikumbuka sote wakati tulikuwa kule Afrika makambini, unakutana mara nyingine mwenye alipata reje ya reinstallation anaonaka dunia inamwishia, si ndio? Sababu kama ulipata reje ya UNHCR ni kwamba hakuna kwingine utaenda. Kama uko na uwezo, rudia kunyumba. Amen. Lakini utarudia wapi sasa kwa zile vita zote? Mungu atusaidie sana. Mtu mwenye anakata tamaa anakuwa mwenye kushitenga. Anakaa mwenyewe, anakuwa kufikiri sana na kukosa hamu ya kushirikiana na wengine au kujumuika katika jamii. Anapenda upweke sana. Kuna dalili nyingine, kutokuchukua hatua. Anaona kwamba hata Kenya anaweza kufanya chochote kile hakitamsaidia. Sababu anajua kama anakuwa negative. Kila kitu chochote anawazia, anajua kama hakitafanyikiwa. Kila kitu hata umwambie kwamba bwana, ungefanya hivi unaweza kutoka katika hii shida, anaona wapi? Wengine walishapimaka hawakuweza. Na mimi hata nipime ni kwani sitaweza. Kuacha kufanya kazi au kuepuka kujaribu mambo mapya kwa kuhofia kufeli. Amen. Kukosa furaha pia ni dalili nyingine. Mtu anakuwa kwa hasira tu. Yeye ukimsemesha tu au umuulize jambo lolote, au kumkosea lolote, lakini nafikiri utasikia jinsi atakavyokujibu, utakimbia. Sio kosa lako. Lakini huyu mtu ana tatizo la kufa moyo, la kukata tamaa, la kujisikia kwamba hafai. Kuwa na huzuni ya mara kwa mara na kuonekana mwenye mawazo mazito. Kuna dalili nyingine, kujiona thamani chini. Maana unakuwa naona kwamba wewe ndio haufai. Kujihukumu na kuamini kuwa yeye ni mtu wa kushindwa tu. Hakuna kitu anaweza kufanya cha kuwezekana. Mungu atusamehe sana. Kweli Biblia inatuambia kwamba tuko wadhaifu, lakini tuna yeye atutiaye nguvu. Na Paulo anasema, ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Hatuna wasiwasi jamani kanisa. Tusiogope, tusione kwamba tunaweza tu kushindwa. Na tukishindwa, tusikimbilie kwa mtu. Amen. Amen. Ukishindwa, kuna sehemu ambako Biblia inatuambia, ama Yesu mwenyewe aliwaambia wanafunzi wake. Tutafikia ile sehemu. Haleluya. Mtu hufa moyo kwa nini? Nini ndio nasababisha kama mtu afe moyo? Mtu hufa moyo
au kupata mshtuko wa moyo pale ambapo mtiririko wa damu na oksijeni kwenda kwenye misuli ya moyo unaposimama ghafla. Hali hii husababishwa na msambao wa utando wa mafuta au plaque au vipande vya damu vinavyoziba mishipa ya ateri inayolisha moyo. Tuenda kwenye sayansi sana, tungali katika neno la Mungu. Amen. Mtu anakuwa amekufa moyo au amekata tamaa au amesikia hafai tena. Ni kama kisayansi inatupatia hii definition kwamba kama mafuta yanakuwa mengi kwenye moyo, mtu anakuwa anasikia amechoka mara nyingi, na kama ile mishipa ambayo inatosha damu kwenye mwili sehemu zingine inakuwa haifanyi, imeziba kusudi moyo, sababu moyo ndio pump ambayo inapovimba na kushuka, inapofanya ile movement inatuma damu kusambaa kwenye mwili mzima. Ndiyo maana kama mwili, mara nyingi sana unaona watu wanavimba miguu, ni sababu kama miguu inavimba ni kwamba moyo umejaa mafuta, hauna sehemu ya kupanukia na kushuka, haufanye ule movement wake wa ule movement wake, mimi siwe niseme ni kwa Kiswahili, kudunda dunda. Amen. Kama haina ile sehemu inakuwa kubwa sana, mafuta umeuzunguka, inakuwa na uzito wa kupump damu. Ndio maana unakutana, sababu hapa kwenye moyo uko na kule kumiguu kuna distance, haina ile mamlaka tena ya kupush damu mpaka ifike kule kwenye miguu. Kama damu haifike kule, utasikia wanaweza kukugusa na hautaiona kama ni mwili yako. Amen. Kwa hiyo kuna madhara mengi, sio tu ya kiroho, kufa moyo ama kukata tamaa. Haiko tu ya kiroho, lakini pia ya kimwili. Lazima tukue na farijiana kwa neno la Mungu. Haleluya. Neno la Mungu tunaweza liona, unafikiri ni maandiko tu, na kuna tatizo kubwa ambayo yako katika wanadamu. Na kuna mhubiri mmoja amepanda chachu kubwa mbaya katika maisha ya watu. Anasema kwamba hii Biblia iliandikwa na watu, ndio maana sehemu nyingi sana wanapatia wanaume sheria. Ndio maana wanasema zaidi sana makosa ya wanawake kuliko waseme pia makosa ya wanaume. Lakini mimi sidhani kama ni kweli hili. Sasa Adamu alifanya dhambi. Adamu na Eva walifanya dhambi. Walipinire tu mwanamke, sio walipinire watu wote. Waliambia wewe Adamu, tangu leo utaanza kula kwa jasho yako. Sasa alifanya makosa. Aliacha mke wake yepeke pale mpaka mke wake akabakia mwenyewe kiasi cha kuzungumza na nyoka. Na mwanamke mwenye alimkulisha tunda naye akapata pinisi yake, akamwambia tangu leo utazaa kwa machungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo neno la Mungu lina nguvu, haiko inspiration ya watu. Amen. Ni neno la Mungu ambalo Mungu mwenyewe aliongea, sababu ukiangalia kwenye kitabu cha Kutoka na Mambo ya Walawi, Mungu alisema na Musa kule kwenye mlima, akamwambia leta vile vibao. Mungu mwenyewe akaandika kwenye vibao. Amen. Ingekuwa ni neno la Musa, kama pengine lilishaisha. Siku Musa alikufaka na vikaishia pale, ingeishia pale. Amen. Lakini sababu ni neno la Mungu, lina uzima, sababu Mungu hakufaki. Kwa hiyo lazima tutumie hili neno kwa kujitia moyo, sababu neno ni kwetu sie, haiko kwa watu wengine, ni kwetu. Na kati ya visababishi vikuu vinavyoleta matatizo haya ni pamoja na mtindo mbaya wa maisha, uvutaji wa sigara, unywaji wa pombe katika kiasi, kupita kiasi, na kutokufanya mazoezi ya viungo.
Sababu nyingine ni mlo usiofaa. Unakula ovyo vitu vya Hungry Jacks, vitu vya KFC, vitu vya McDonald's. Ima fast food zote zinafanya kwamba moyo wako uwe na mafuta mengi. Na utakuja kutana, utakuwa na tumbo kama yangu na haitakuwa vizuri. Mimi nishaanza mazoezi mimi. Amen. Lazima tule vizuri. Sababu nyingine ni magonjwa sugu ambayo inavunja pia mtu moyo. Magonjwa sugu ni kama mfano nini? Mfano nini? HIV, diabetes, cancer na kadhalika. Hivi vyote vinafanya kwamba mtu pia afe moyo. Anaona kwamba siku zake zinaisha. Unakutana kwamba hawezi kupanga tena chochote. Anaona kwamba maisha yake inafikia mwisho. Lakini neno la Mungu linasema kwamba Mungu wetu ni nani? Jehova Rafa, ambaye atuponyaye. Wangapi walishaona mtu anaponya sida? HIV inaponaka. Haleluya. Bila hata dawa, kuombewa tu mtu anapona. Ulikuja na HIV kabisa ya kweli, uishagonda, unabakia mifupa, uishakuwa mpole sana hivi. Lakini unaombewa, ukienda kufanya test unatoka negative, uko mzima. Haleluya. Sababu Mungu wetu ni Mungu mponyaji. Uzee na maumbile. Mara nyingine sana mtu huku kwenye tunaelekea, mtu akishafikia umri fulani anaanza kuona kwamba anaanza kuwa na maneno yeko saa ya kukwaza vijana. Nyinyi mungali vijana, unaona si. Anakuwa anaanza jilaumu kitu. Ile nayo sio vizuri. Amen. Biblia inatuambia nini kuhusu uzee? Uzee ni kitu cha muhimu sana. Haleluya. Zaidi sana tutafute kuzeheka ndani ya Kristo. Mtu mwanakuwaka na malawama sana ni mwenye anazeheka na iko na maroho mbaya na watu. Iko na mawivu. Mtu akinunua kasimu kake kampya au akivaa kitambaa chake kinyalifunga, sijui sikumbuke mamodeli ya mavitambaa. Mumbunda, kulikuwa mumbunda fulani ulikuwa anafunga kikwembe cha kuzunga kirefu hivi. Unaona mama alinunua nguo yake nyipya, anafunga kitambaa chake kizuri. Unaanza muone huyu naye anajivunaka kwa mali vala hivi. Haiko vizuri. Utazeeka vibaya. Na utakuwa na mihali na watu. Amen. Lakini uzee ni kitu cha kufanyia fieri. Sababu sio kila mtu anayefika kwa uzee. Haleluya. Amri za Mungu zinatuambia katika mambo Kutoka sura 12, amri ya 4 nasema uheshimu baba yako na mama yako ili upate kuishi siku ngapi? Katika wapi? Haleluya. Mungu alitupatia hii nchi au hapana? Ametupa hapa sababu anatuambia kwamba kila sehemu ambako mtaweka miguu nimewapa pale mpate kupata wapi. Haleluya. Lazima tufarijiane kwa neno la Mungu. Hakuna kitu kingine kinatutia moyo. Sababu ukisikiliza watu watakuvunja moyo. Mwenye alishakuwa desi na maisha, mwenye hayua ataanzia wapi? Ukienda kumwambia tatizo lako na atakubeba ile hali yake na unakia kutanavunjika. Haleluya. Lakini tukienda kwa Yesu Kristo, tukirudia kwa Bwana, yeye atakwambia maneno ya kutia moyo. Haleluya. Uzee tusiuneglige au tuone kwamba mwenye alizeheka make enjo hakuyabi akuweza kufanya kusudi abakie kijana. Amen. Kuna tukisoma mtu mmoja tusomee. Lakini kabla tusome tujifunze kwanza mtu ukifa moyo utafanya nini? Amen. Kama unasikia moyo wako unashuka kabisa, unakosa matumaini, unaanza jiona uko negative, utafanya nini? Haleluya. Kuna watu nimepatia vikaratasi,
Mtu mwenye kuwa na kitabu chake au mwenye nipatia karatasi ambayo inaandikwa Waebrania. Mama pastor. Mtu mwenye anakuwa na kitabu atusomee, mtu mmoja atusomee, Damar atusomee Waebrania sura 10. Mtu mmoja atusomee Waebrania sura 10:25. Wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane. Amen. Tuonyane. Na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri mnavyo siku ile kuwa inakaribia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hii inataka kutufundisha kwamba wakati tunasikia tunakufa moyo, tutafanya nini? Ndio swali, si ndio? Tukifa moyo, tuweke malengo. Amen. Ukisikia unakufa moyo, kuwa na objective, ujue kwamba katika hali yangu hii, japokuwa nasikia ninafikia mwisho, lakini ningali naweza kufanya kitu fulani. Kuwa na malengo. Haleluya. Anza kwa kufanya mambo madogo madogo. Ile unadharau, fanya mambo madogo madogo na kuyasherehekea ili kujenga ujasiri wako hatua kwa hatua. Haleluya. Fanya malengo, tengeneza malengo. Ukisha kutengeneza malengo, alafu uyafanye mambo madogo madogo na uyasherehekee. Kusherehekea kitu maana yake kukifurahia, kucelebrate. Amen. Kama unapendaka kushona, wamama wanapendaka kufuma. Wakati unasikia unavunjika moyo, fanya kale kazi kadogo. Mama pasi unapenda kufanya nini? Wakati yako yenye hauko napiga au sote kupiga nayo inaweza kuwa moja wapo ya vitu unapenda kufanya. Lakini kama ile saa yenye una relax, hauna kazi yoyote ya kulipwa, unafanyaka nini? Unakuwa na imba. Hallelujah. Na mimi nakuwa vile mama. Nawaza tuko na kitu cha kufanana. Amen. Kuna kazi moja niliachaka sababu client wangu alicomplain akasema niko na mime all the time. Rafiki yangu mwema. Nikikumbuka tu wimbo naenda kumime hata kama niko mkazi. Ule jamaa akacomplain akasema we can't keep doing this all the time. Nikamwambia okay, nashukuru. Wakati yangu ndio mimi nakujaga hapa na sio kwa bure. Kwa bure nakuja kukusaidia wewe. Nikamwambia kesho sitakuja. Akafikiri na mchezo na nikaacha kazi. Amen. Sababu anapenda freedom yake lakini mimi yangu haipendi. Nikamwambia naacha yako. Bora nifanye ya kwangu inanitia moyo sababu hujui napitia nini, lakini kitu ambacho kinanisaidia kusudi niondoe ile matakataka ndani ya moyo wangu unanizuia nayo. Unanitakia mihali. Ndakuacha. Nikamwacha nikakimbia. Nilagaka kwa ile kazi pole na nikaenda. Amen. Ndio maana Paulo anasema mtu asinitahabishe tena sababu nimechukua mwilini mwangu chapa za Yesu. Haleluya. Ndani yangu mko chapa za Yesu. Na sitaki mtu aniletee mihali. Mizigo mimi sitaki. Na katika kitabu cha Ufunuo inasema kwamba sitaweka mwingine mzigo juu yako, lakini kenye uko nacho ukishike sana sababu nakuja siku gani? Upesi. Haleluya. Kwa hiyo kama unasikia unavunjika moyo, anza kuweka malengo. Na malengo mojawapo ni kufanya vitu vidogo vidogo afu uvifurahie. Uisherehekee. Ile kazi uko unaifanya, uifanye na unaipenda sana. Haleluya. Kitu kingine, ongea na mtu. Na verse ambayo inatusupport kwa ile ni ile Waebrania tulisoma sura 10 mstari wa 25 ambayo inasema kwamba tusiache kukusanyika na watu. Nao ni moja wapo ya vitu tunaweza kufanya. Haleluya. Sasa nyoko na watu wengine hutapata muda wa kufikiri. Amen. Kama tuko hapa, nani labda mwenye iko tu na waza ya kunyumba kama mke wa Lutu. Lakini kila mtu mwenye kuwa hapa saizi, baada sasa tulimaliza kuimba,
Kama tuko naimba hapa kama anakuwa anafikiri kama ningeenda nilikosa sijui nini. Mawazo yake kila mtu inakuwa hapa, si ndio? Ndio maana kukusanyika pamoja na watu wengine. Hii tunafika hapa tunaongea, tunaimba, tunarukaruka mbele za Mungu, tunasikia tunafurahi, inatuongezea siku za kuishi. Haleluya. Sababu kibakiwa na jikunjo pia uko nafikiria kama ndakula, kama ndavaa, kama minervale ya watoto kule kwetu Afrika watu wanagonjwa, sijui kama kuna vita, kuna mizigo yote ya maisha ya watu wengine yote unaibeba kwa kichwa yako. Yesu anatuambia leteni mizigo yenu yote kwangu nami nitawapumzisha. Haleluya. Tusikuwe naona tu kama tuko na matatizo na ile yote tuiende nayo kila siku. Haitatusaidia. Ukivunjika moyo, ongea na mtu. Na Biblia inatuambia katika kitabu cha Mathayo, kuna mtu tumepea Mathayo sura 6 mstari wa 6. Ongea na watu. Na Biblia inatuambia tusiongee tu na watu, lakini tufanye nini pastor? Mathayo 6:6 inasema hivi. Mathayo 6:6 inasema, bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani, na ukiisha kufunga mlango wako, usali mbele za Baba yako aliye sirini, na Baba yako aliye sirini atakujazi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ukiwa na matatizo, hapa sayansi inakuambia ongea na watu. Amen. Biblia inatuambia nini? Ukiwa na matatizo, ingia katika chumba chako cha ndani. Ongea na Baba yako aliye sirini. Amen. Na atakujaza. Unajua mara nyingi sana tunapokuwa katika shida, tunakuwa tumepungukiwa. Shida ni kwamba ni kupungukiwa, si ndio? Mwenyewe kwa na vingi anakuwa na shida. Anakuwa anahitaji tu wakuya kumkulia vile vyakula vyake. Amen. Unatamani uwe na chakula, ukose watu wa kuikula, ama ukose chakula na ukuwe na watu wengi wa kuikula. Unachagua nini? Nini ndio nasikia iko shida? Sikwambie chague nini. Nini ndio nasikia lakini iko shida kati ya vile vile? Uwe na chakula kingi na ukose watu wa kuikula, ama usiwe na chakula lakini uwe na watu wengi wanatamani kula ile chakula. Wakukula chakula na haunayo, ndio nasikia kani matatizo makubwa. Amen. Kuna mara nyingine unaweza kuwa na chakula kama watu hawakukuja, utasimama hata pale nje unaitia hapo, unaandika ni ya bure, wataichukua. Amen. Lakini ukuwe mnyumba, ukuwe na watoto kama hawa, kisha hauna chakula, unaweza ona hii dunia imekuishia. Amen. Lakini kuliko useme na watu, kama uko na matatizo kama haya, sema na Mungu. Ingia katika chumba chako cha ndani, mwambie Mungu, hapa ndio mimi nashindwia. Na unasema we mwenyewe. Biblia inatuambia kwamba Mungu tukwe namrudishia maneno yake alisemaka. Haleluya. Yeye anasema katika kitabu cha Mathayo sura 7. Inasema nini? Mstari wa 7. Muombe na nyie mtapewa. Mtafute na nyie mtapata. Mgonge kwenye milango batawafungulia. Haleluya. Ukiwa katika shida, ambia Mungu, wewe ndio ulisemaka, sikukutumaka useme hivi. Wewe ndio ulisemaka, na ukaniambia nifanye hivi. Mimi naifanya. Tuone kitu nataka kufanya. Haleluya. Mungu kimrudilia mwenye alisemaka, Biblia inatuambia kwamba anaheshimu neno lake kuliko jina lake. Haleluya. Kama alikuahidia tu kitu, kama alisemaka ukifanya hivi ndafanya hivi, mkumbushi na atakufanyia. Hata kama unavunjika moyo kiasi gani, usione kwamba ile matatizo yako inakuwa makubwa kuliko Mungu. Mungu hapimanishwi na kitu. Haleluya. Hatujue Mungu alianzaka wakati gani na anaendelea kiasi gani, na hatujua ataisha wakati gani. Lakini matatizo yako, sababu wewe uko na mwanzo na mimi niko na mwanzo, matatizo zetu zote hata zikuwe mengi kiasi gani, yako na mwisho na yako na mwanzo. Haleluya. Sababu yalianza baada ya sisi kuwako. Yale matatizo yalitukuta sisi.
Japokuwa sie tuko na mwanzo, lakini pia yale matatizo yalitukuta turudisha kuwa hako, maana yako na mwanzo, si ndio? Na tukikuwa hatukuwa kwa ile matatizo hayatakuwa. Haleluya. Kuna wimbo mmoja tumeimba hapa ya Kibembe. Mchungaji amenifasiria ule wimbo. Ananiambia kwamba anatamani kwenda mbinguni, kwetu mbinguni. Haleluya. Na nileretenire neno la mwisho kwenye refrain inasema ni muji wa Alembe. Haleluya. Nikaretenire nikaiwa kama ni muji wa amani. Kule tunjo kwetu tunaweza enda hatutaonaka tena ile tunaona huko. Haleluya. Ukienda kule hautakumbuka tena batanigonga, nitalala njala, kwetu huko vita, watu walilala watanipigia simu, waniambia wanagonjwa. Hakuna hivi ya kututakasa vichwa tena kule mbinguni. Haleluya. Lazima tumwamini Mungu na tujue kwamba anaweza. Haleluya. Hali nyingine ya kufanya kwa ukiwa na kuvunjika moyo. Ukivunjika moyo, kitu kingine utafanya, ubadilishe mtazamo. Jinsi yako ya kuona vitu. Amen. Jinsi yako ya kuona vitu ibadilike. Usikuwe naona tu vitu vya kushindwa, usikuwe naona tu vitu kama wewe ndio unaonelewa, usione vitu kama wewe ukifanya chochote kile hakitafanyikiwa, lakini ushanje jinsi yako ya kuangalia. Haleluya. Kubali kuwa na makosa kwanza. Amen. Usione kwamba uko tuna haki. Mojawapo ya vitu vya kusaidia kusudi utoke katika hii shida ni kwamba ukubali kuwa na makosa. Ukiona kwamba uko mkosaji, itakusaidia kunyenyekea. Haleluya. Na changamoto ni sehemu ya maisha na mafunzo yatufikiapo ya kufikia malengo. Changamoto, macho yangu ishakufa zamani. Jamani mnisamehe. Kama nishaanza sema soma polepole, ni sababu macho yangu hayako vizuri. Changamoto ni sehemu ya maisha na mafunzo ya kufikia malengo yako. Amen. Tukikumbuka kitabu cha Ayubu, ukisoma sura ya kwanza na usome sura ya 42 ya kitabu cha Ayubu mstari wa 10, utaona kwamba mwele parkuru yote. Kwa sura ya kwanza inasema juu ya matatizo gisi majaribu yalimujia Ayubu. Na ukisoma tena kwa ile mstari wa sura ya 42 na mstari wa 10, utaona jinsi Mungu alirestore vyote. Sababu Ayubu alipitiaka matatizo makubwa. Kinya libakianaka tu ni mifupa na mke wake. Amen. Alibakianaka tu ni mifupa na mke wake. Labda ndaongeza vitu viwili vyenye alibakianaka, vyenye hatuwezi ona. Alibakiana na imani ndani ya Mungu na Mungu alikuwa pamoja naye. Haleluya. Lakini mali yake yakaisha. Ukisikia ngombe alikuwa nazo nyingi, alikuwa na ngamia nyingi, alikuwa na punda wengi, alikuwa na wafanyakazi wengi, alikuwa na watoto waume na binti. Lakini wale wote shetani aliwapiga wote, wakaisha wote. Akabakia ngozi yake kaisha. Biblia inatuambia kwamba huyu Ayubu akaanza jikuna na alifanyaka kigembe, ndio tunaitaka kwa lugha yetu. Chuma ndio iko na jikuna hayo mwili mzima. Juma kucha haiwezi kutosha, haitoshe tena. Sijui kama ile mwili ilikuwa isha kuwa yai, kama ilikuwa ya ngozi sasa, kama ya ngozi ya tembo. Mwili ukaharibika sana kwa jinsi akijikuna na makucha anasikia kama hafanye kitu. Akatengeneza chuma ndio akaanza jikuna nayo. Mwili kaharibika yote. Watoto wakaisha, mali yakaisha. Mke wake akamwambia, na kuambia bwana, utukane basi kimungu, tujikufie zetu. Huyu mama akaona kwamba kukufa
ndio inakuwa ya maana zaidi sana kuliko kuishi katika ile mateso. Na mara nyingi sana wanadamu tunapovunjika moyo, tunapopitia changamoto, tunapopata na mateso, tunapokutana na matatizo ya maisha, tunatamani kufa kuliko kuishi. Lakini haiko ndio suluhisho. Suluhisho ni kwamba turudie kwa Yesu. Haleluya. Hata uvunjike moyo kiasi gani, naona kama unafikia mwisho, usife moyo. Mtu mmoja atusomee wa Korinto wa kwanza sura 10 mstari wa 13. Sababu hii sehemu itatuambia jinsi tunapaswa kujikomporte. Haleluya. Matatizo yanapokuja, usibabaike sana. Mama tatusomea pale. Merci sana. Wakorintho wa kwanza 10:13 inasema, jaribu alikuwapata ninyi isipokuwa lililo la kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu. Amen. Ambaye hata waacha mjaribiwe kupita muwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wangapi wanatiwa moyo na hili neno? Mungu akubariki sana. Haleluya. Biblia inatuambia kwamba hauwezi kujaribiwa zaidi ya jinsi unaweza. Haiwezekani. Amen. Unaweza ona mara nyingine sana unakutanaka mtu unapata matatizo yanakufuata mfululizo. Kwa majeshi wanaita rafali, zinafuata hazikatike, zinafuatana hivi, ni mlolongo yenye hauna mpaka. Hii inakuya leo, kesho ingine inakuya, kesho hauyapumzika, hii ingine inakuya, unakutana zinakufuata, unajiuliza Mungu nitaenda wapi? Lakini Biblia inatuambia katika hii andiko ya Wakorintho wa kwanza sura 10 mstari wa 13 kwamba jaribu haliwezi kutupata zaidi ya jinsi tunavyoamini. Amen. Na haliwezi kukupata usiwaza sasa ni lako wewe mwenyewe. Wenye walitutangulia katika imani walipitia majaribu mengine kama haya. Wenzetu mitume walikuwa katwa vichwa. Wengine waliwaburuta ndani ya barabara. Wanakufunga kamba, wanafunga kwenye ngamia, sio ngamia, farasi. Wanakukimbiza mubarabara, kamba uko nina bururuka mubarabara, mawe, miba, miti yote na kuchubua mpaka unakata roho. Mungu atusaidie sana. Lakini hii yenye iko natupata, Biblia inatuambia kwamba Bwana angali pamoja nasi. Haleluya. Mama tusomee tena kidogo nisikie. Hii kitu inaniingia sana. Wakorintho wa kwanza 10:13. Utasoma polepole tenda pamoja na wewe. Jaribu alikuwapata ninyi isipokuwa lililo la kawaida ya wanadamu. Wanadamu wote wanapitiaka tangu kuumbwa kwa dunia. Kila mwenye anaitwa mwanadamu naye anajaribiwaka. Amen. Baba yetu Adamu alijaribiwa. Tumeshasema Ayubu alijaribiwa. Ibrahimu naye alijaribiwa. Alikuwa hana mtoto, ni jaribu kukosa mtoto. Amen. Kisha unapata umoja wanakuambia nipatia hii, unichinjia hii. Ni jaribu. Ila Mungu ni mwaminifu. Ambaye hata waacha mjaribiwe. Hawezi kuwaacha mjaribiwe zaidi ya jinsi imani yenu ilivyo. Kupita mwezavyo. Kabisa. Lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea. Mungu atafanya kukia jaribu zenye unawazia aseme hizi njoo mwisho yangu hapa. Mungu kama zilitokea kwa huu mlango hapa, atafungua mlango sehemu nyingine upate kutokea. Hizi jaribu zitakuwa za mingi na zinapita. Haleluya. Kwa hiyo tusife moyo wapendwa. Tujue kwamba Mungu ambaye tunamwamini, Mungu ambaye tunayemtumikia hashindwi na chochote. Mungu ni mwaminifu. Mungu ni muweza. Mungu ni Mungu ambaye anatujali na anatuwazia mema kila siku. Haleluya.
Kitu gani kinamshinda Mungu? Mungu mwenye aliumba vyote vyenye tunaonaka na vyenye hatuonaki. Vyenye tunajua vina exist na vyenye hatuwazie vina exist lakini vina exist. Mungu alivifanya kwa neno tu, akaongea vile vitu vikafanyika. Amen. Nikutie moyo nikwambie kwamba wewe uko zaidi ya majaribu. Wewe uko zaidi ya vingine viumbe vyote, sababu wewe tu ndio Mungu aligusaka na mikono yake kwa kutengeneza. Haleluya. Vingine viumbe vyote alikuwa anasema. Una kitu kile kinanishangaza ndakwambia. Nani mwanajua sisimizi? Bunyengelele kwa Kiswahili chetu cha nyumbani. Kuna nani alishagusa mchicha ya kuku kama inatotoa? Butitiri unabuonaka? Si unagusaka mbona unasikia buna kupita kumikono tu, ni feeling unasikia. Lakini ukikaangalia unaweza pita 10 na hutamuona. Amen. Unajua kama kale kako na macho. Unajua kale kako na matumbo. Unajua vipi? Na miguu na Mungu aliitiaka pale. Ujiimagine ufundi gani? Kama alikuwa na mikroskope yeye alikuwa anabadilisha kamugu kataingia hapa na kalicho hapa. Kale ni kiumbe kikaneneza viungo vyote. Amen. Kama Mungu aliumba ile na akasema na ile na imagine vous. Ile haikukuwa sawa sawa na tembo. Mungu hakudanganyika akase nilisahau nyoni kakafanya kadoko sana hivi. Amen. Kalikuwa ndio size ya Mungu aliweza conceive. Aliwaza mwakili yake akasema na butitiri iwe nekawa. Lakini isitambuki na haiwezi komala iwe sawa kuku. Haiwezi komala iwe hata sawa chura. Haiwezi komala zaidi ya pale. Ile size yake inazaliwaka vile, inakufa vile na haiwezi tambuka pale. Amen. Mungu iko na mkwe na jiwaza saa nyingine. Muwaze pamoja na mie. Huyu Mungu ni Mungu wa aina gani huyu? Haleluya. Mungu akaumba nyangumi. Nyangumi mwa wanatuambia napima sawa sawa na elefanga 24 elefa. Nyangumi mwa inaweza kuwa sawa hii nyumba. Sisi tunaweza ingia mtumbo ya baleni na tunatembea na tunazunguluka na tunafanyia mokafete. Juni ya mkubwa. Wewe imagine tembo 24. Bazitia tembo ni unajua tembo ni yapata gani? Ni mojawapo ya nyama zikubwa za duniani. Lakini nyangumi moja ni kama elephant 24. Kwa hiyo Mungu hakudanganya akasema sasa vile uko naponda farine kisha unatia levire ya mingi binavimba binapita kiasi. Hakufanyaka, hakudanganyika. Amen. Size alikuwa anawazia tembo inapaswa kuwa ya kiasi hiki. Na mapembe yake itakomala hivi. Na mdomo wake utakuwa mrefu hivi. Na miguu yake itakuwa hivi. Na size yake vile tembo ilifanyikaka, Mungu alikuwa nayo kwa akili yake, akasema tembo na iwe, nikawa tembo. Amen. Na hakuna udanganyifu ilikuwa ndani ya Mungu sudi aumbe kila kitu kwa vile. Na weye vile vyote alikuwa anasema na vikafanyika, lakini akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Haleluya. Njoo valere yako ya mkubwa hii. Usikuwe na jizarau, wazia sasa uko tu bilipashwa tu kuwa vile uko tu mtu ulizaliwa na babako na mamako na ukakuja kwa dunia na bilipashwa tu kuwa vile unakuwa na miguu, unakuwa na mikono, unaweza kusema, unaweza kutembea, unaweza enda kwenye unapenda, unaweza kupiga chakula, unavaa manguo unapendeza, unaimba, unasema, unafanya kila kitu. Haikukuwa vile tu. Amen. Vyote vyenye uko Mungu alikuwa navyo kwenye mpangilio wake. Na anasema hata kuacha japokuwa unapitia katika moto mkali. Haleluya. Majaribu ni kama moto. Na mtu kwa Kifaransa wanasema l'homme se découvre devant l'obstacle. Hawezi jua kama uko mtu mwenye nguvu, hawezi jua nguvu zako kama haujapitia matatizo na changamoto. Ukipitia kwenye changamoto, sona malizo na tambuka unasema kweli. Kama hautajisifu, utasifu hata basi Mungu. Amen. Nakumbuka wakati tunakimbia mno 96. Tukimbiliaka vijijini kwa mama yangu. Mbali sana Burinyi. Tunafika milima ya Ngweshe kule kutokea Bukavu. Tulipitaka kumlima moya. Uko naana mlima hauone nyumba kule kwa ile mlima mvule ikikutana kule maki itakuanzia nitakuishia.
lakini Mungu alitusaidia hatukunyeshewaka. Tulitokaka ni mwendo wa saa 12 za kutembea bila kupumzika. Ukitoka 6 ya asubuhi maana utafika 18 ya jioni. Na haukupumzika sehemu. Maana ta. Kwenye utasimama labda ni kwenye utakula tu chakula na basi. Lakini masaa 12 uko natembea. Sasa nilifika kwa ile mlima naangalia kwenye tunatokea. Ni mbali kule chini sana. Nikashukuru Mungu kwanza. Lakini kwenye mlima njia tambarare juu ya mlima pia ni ndefu sana, hauwezi ona kuonaenda. Amen. Lakini kumaliza kwa kupanda, jumi najua kama tukianza kushuka haitakuwa tena vigumu zaidi sana. Hata kama unachoka, unaweza ikana chini na unasururuka na unaendelea. Si ndio? Lakini kwa kupanda utapandaje? Ndio maana katika majaribu ni mlima. Majaribu yote ambayo tunakutana nayo ni mlima, na pasipo msaada wa Mungu hatutaweza. Haleluya. Kila mtu anakuwa na majaribu. Lakini neno la Mungu linatuambia kwamba Mungu hatakubali tujaribiwe zaidi ya jinsi tunavyoweza. Na tukijaribiwa zaidi, atafungua njia nyingine ya kupitia. Haleluya. Hatuko wenyewe. Neno la Mungu linatutiaga moyo kila siku kutuambia kwamba Yesu anasema sitawaacha mayatima, lakini nitawatumia msaidizi. Tukisoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 12 mstari wa 3. Inatuambia watu waliokwenda vitani hapa. Tusome katika jina la Yesu. Akasema, sikia Israeli, leo unakwenda vitani kupigana na adui zako. Usife moyo wala usiogope. Usitikiswe wala usitishwe na usitiwe hofu mbele yao. Kwa kuwa Bwana Mungu wenu ndiye huenda pamoja nanyi kuwapigania dhidi ya adui zenu na kuwapatia ushindi. Amen. Usife moyo wala usitiwe hofu. Usiogope. Haleluya. Kwa kuwa Bwana Mungu wenu ndiye huenda pamoja nanyi kuwapigania dhidi ya adui zenu. Haleluya. Na sehemu nyingine Biblia inatuambia kwamba sababu vita si vyetu, vita ni vya Bwana. Na mwingine anasema Bwana ni ngome yangu, nimwogope nani? Haleluya. Ngome tunajua ndio nini? Sehemu ya kujificha. Kawa na kukimbiza kuna kimbiliaka kwa mwisho ni kwa Bwana. Haleluya. Ukiona unashindwa, uko mvita ulishashindwa, haujui nini nyingine utafanya, kwa mwisho kwa kukimbilia ni kwa Bwana. Amen. Unajua mfano mzuri ambao tunaweza kuenda nao ni watoto. Mtoto anaweza kuweko na kiburi na domo sana kama anajua yuko na wazazi. Ukimkimbiza akipigana na mwenzake kule, au mtu mkubwa akimkimbiza, kwa mwisho anakimbilia hadi kwa mzazi wake. Anazunguluka anaenda na pressure yote, haogope kama atenda jitupa, kama ni mikono, kama ni wapi, ni kujitupa tu, bora tu agonge kwa mzazi wake. Na kama angali anasimama, anakimbilia nyuma ya mzazi wake. Kusudi mzazi wake njoo akuwe mbele, yeye akuwe nyuma. Amen. Na tuko na mzazi mmoja wa ajabu, ni Yesu. Haleluya. Kila tatizo lote ambalo tutakutana nalo, tumuweke Bwana mbele. Vita yote ambayo utakutana nayo, usiseme mimi njoo ingambe, mimi njoo ninawezaka kila kitu. Unaweza weza bimoya, lakini kuna sehemu nyingine utakutana kwamba kweli hata hapa niongee, hata hapa nifanye sijue nini, nimeshindwa, nimefikia mwisho, lakini mwisho wako ni kwamba utakimbilia tu kwa Bwana. Haleluya. Kwa mwisho kabisa, mtu mmoja tusomee Mathayo sura 11:28.
Mimi nisome, inasema hii: njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Amen. Nini njoo nakulemea? Nini njoo unaona kwamba ni tatizo kubwa maishani mwako? Bwana anasema ulete mizigo na matatizo yako yote kwake na atakupumzisha. Na Mungu atubariki. Amen.